वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए सुबह सुबह बड़ी अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए और एक ज़रूरी बात यह है कि आजकल कंपटीशन का दौर बढ़ चुका है और पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बड़े परेशान हैं। खुद बच्चे बड़े परेशान हैं और उनको समझ नहीं आता कि उनको कौन सी फील्ड चुननी चाहिए। तो आज मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए कुछ एक ऐसा सेगमेंट रखा है जिसमें आपको गाइडलाइन मिल सकेगी कि क्या ये भी ऑप्शन हो सकता है आपके बच्चों के करियर के लिए। हमारे पास सजीद असलम साहब हैं जो कि हेड ऑफ ACCA पाकिस्तान हैं और वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत बहुत। सबसे पहला सवाल तो यही कि ACCA क्या है? ACCA एक ग्लोबल क्वालिफिकेशन है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की। अच्छा। और ये 115 साल पुराना इंस्टीट्यूट है जो कि इस वक्त 180 ममालिक में काम कर रहा है। अच्छा। और तकरीबन 7.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो पूरी दुनिया में ये एजुकेशन या कंप्लीट कर रहे हैं या कर चुके हैं। अच्छा। और वो काम कर रहे हैं ग्लोबली डिफरेंट फील्ड्स में, उसमें फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में भी काम कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे आम लफ्ज़ों में अगर पूछूं कि अगर ये आप ACCA करते हैं तो आपकी नौकरी कहाँ लग सकती है? मतलब लोग तो यही जानना चाहते हैं। देखिए नौकरी के हवाले से इसमें दोनों ऑप्शन है। आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं। तो ये एक बैंक में जा सकते हैं। बिल्कुल, आप बैंक में जा सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकते हैं, आप लोकल कंपनीज में जा सकते हैं। और हमारे आधे से ज़्यादा मेंबर तो पाकिस्तान से ही बाहर चले जाते हैं, तो वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं पाकिस्तान से। क्या सब्जेक्ट है जो पढ़ने पड़ते हैं इसमें? इसमें जो सब्जेक्ट हैं कुछ तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के बड़े फंडामेंटल सब्जेक्ट होते हैं जो आप जिसमें फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, या हम जिसकी बात करते हैं अगर हमारी लैंग्वेज में फाइनेंस की लैंग्वेज में स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप का एक पूरा पैटर्न होता है कि आपने एज अ मैनेजमेंट बिजनेस को किस तरीके से चलाना है। तो वो एक बड़ा फंडामेंटल एरिया होता है इसका। लेकिन इसके अलावा जो इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है वो एथिक्स के अराउंड होती है। कि आपको जो हमारे बिजनेस में या जर्नल लाइफ में जो एथिकल डिलेमास होते हैं आपने उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। पाकिस्तान में भी और बाकी दुनिया में भी जो हमारी यंग जनरेशन है दे कंप्लेन अबाउट द एथिकल डिलेमा बट दे आर नॉट ट्रेन हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट। सो वो उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं एथिक्स के हवाले से जो मामलात आते हैं उनको हैंडल करने के भी इसमें तालीम भी शामिल है और तरबियत भी शामिल है। सो इट्स नॉट ओनली द एग्जाम, इसमें ट्रेनिंग वाला कंपोनेंट भी होता है कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर 3 साल की ट्रेनिंग भी हो रही होती है। अच्छा, मुझे बताएं ये वाला जो सिलसिला है ACCA का कब शुरू किया जा सकता है? मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद, O लेवल्स, A लेवल्स, ये तो पता होना चाहिए ना सबको। सबसे आइडियल है कि मैट्रिक या इंटर के बाद या आपने O लेवल या A लेवल आपने अपनी हाई स्कूल आपने कंप्लीट किया है तो उसके बाद इसको शुरू करना चाहिए। ये सबसे आइडियल टाइम होता है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट एक सवाल ये है कि जैसे लाइक मैट्रिक में आपके पास होता है कि आप चुन लें प्री मेडिकल करना है, प्री इंजीनियरिंग करनी है, कॉमर्स करना है, आर्ट्स करना है, तो वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ACCA में जा सकते हैं? क्या आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले या मेडिकल इंजीनियर? इसमें सारे हमारे पास जो जिस तरह के वो है इसमें एडमिशन का जो है वो कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती क्योंकि हमारा कोर्स उस तरह डिजाइन है कि किसी के लिए भी कोई बैरियर नहीं जनरेट होगा। डिग्री कहेंगे, डिप्लोमा कहेंगे, क्या कहेंगे? ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। सो इसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी आती है और इसी में मास्टर्स की डिग्री भी आती है। अच्छा। लेकिन इसकी कैटेगरी जब आप इसको कंपेयर करना चाहेंगे तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। कितने साल लगते हैं ACCA करने? तकरीबन 5 साल लगते हैं। अगर आप इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद शुरू करते हैं तो 5 साल में जिसमें आपके एग्जाम भी शामिल हैं और आपकी ट्रेनिंग भी शामिल है। इसमें ट्रेनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। वो 3 साल की ट्रेनिंग होती है, आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है, आप कमा भी रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आप यू आर वर्किंग, अर्निंग एंड लर्निंग एट द सेम टाइम। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आप हेड ऑफ ACCA हैं तो आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी? आपको कितना अरसा लगा हेड बनने में? हेड बनने में तो ज़ाहिर है ये तो एक मैनेजमेंट रोल है। सो मेरा तो इस वक्त तकरीबन 20 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। जिसकी बेस पे मैं इधर हूँ। लेकिन मैं बड़ी अर्ली स्टेज पे अगर मैं स्टार्ट करूँ कि जब मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की थी तो उसकी इमीडिएट बाद क्वालिफिकेशन के कंप्लीशन के 15 दिन बाद मैं एक MNC में जॉब कर रहा था। और 2 साल के बाद मैं ओवरऑल दुनिया में फैल रहा था। ये ACCA करने के बाद ये प्रोफेशनल मेरी उस वक्त हमारे ज़माने में नहीं था, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंटिंग जो एक कैटेगरी है, इस कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जिसमें ACCA इज़ द बेस्ट वन इस वक्त। तो आपने एक्सपीरियंसेस लिए फिर दुनिया भर, पूरी दुनिया में फिर हम लोग। सो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन जो है या कैरियर ऑप्शन जो है ये एक बड़ी लुक्रेटिव ऑप्शन है। अगर आप इसमें एक सही तरीके से मेहनत करते हैं, अपने एग्जाम, ट्रेनिंग और एथिक्स के मॉड्यूल्स आप कंप्लीट करते हैं तो इसका कैरियर ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ फाइनेंस तक लिमिटेड भी नहीं रहता। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें सप्लाई चेन के भी कंपोनेंट शामिल हैं, HR के कंपोनेंट भी शामिल हैं, टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट भी शामिल हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है एडमिशन के लिए? क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? अगर आपने मैट्रिक इंटर किया तो हमारा पूरा एक नेटवर्क है पाकिस्तान में जिसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वो आप लर्निंग प्रोवाइडर के पास जाते हैं, वो एक रजिस्ट्रेशन करते हैं और आपकी एजुकेशन शुरू हो जाती है और आप
ساتھ ساتھ ایگزام دیتے چلے جاتے ہیں. اس کا یونیورسٹی ڈگری کی نسبت اس کا پروگرام ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 سال اس میں رہنا ہے. اس میں بہت سی فلیکسیبلٹیز ہوتی ہیں. آپ نے 4 پیپر دیا, آپ آسٹریلیا چلے گئے, باقی آپ وہاں کنٹینیو کر لیں. اچھا, آپ خواتین کے حوالے سے انہوں نے ایجوکیشن کنٹینیو کی. انہوں نے 7-8 پیپر دیے, 9 پیپر دیے. انہوں نے آکسفورڈ بروکس ہماری ایک یو کے کی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, اس کی ڈگری لی. اس کے بعد انہوں نے بریک لی, یو کے چلے گئے, دنیا مڈل ایسٹ چلے گئے, کام شروع کیا. اس کے بعد انہوں نے 3 سال بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے فردر کنٹینیو کرنا ہے, تو وہ فلیکسیبلٹی اس میں شامل ہوتی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال جو میں ابھی کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ACCA میں آپ یہ سنا ہے کہ آکسفورڈ بروکس اور سے بیچلر اور یونیورسٹی آف لنڈن سے ماسٹر کی ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. یہ پورا نا ایک ماڈولر سٹرکچر ہے. آپ ایگزامس دیتے ہیں, اس ایگزامس کے بعد آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کچھ ڈفرینٹ ڈگریز کے لیے. اس میں یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگری کا پروگرام بھی آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. آکسفورڈ بروکس پبلک سیکٹر یونیورسٹی جیسے میں نے بات کی, وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب اپنے کوالیفیکیشن جو 13 ایگزامس ہیں, جو کی 13 ایگزامس ہیں ACCA کے, وہ جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جیسے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو آپ بیچلرز بھی ہیں, آپ ماسٹرز بھی اچیو کر چکے ہوئے ہیں, اور آپ ایک پروفیشنل ریگولیٹڈ ایریا میں بھی کام کر سکتے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کم از کم 5 سال لگتے ہیں 13 پیپر دینے کے لیے. یہ 13 پیپر دینے کے لیے آپ کو 2.5 سے 3 سال لگتے ہیں, اور 3 سال کا پیریڈ ہوتا ہے ٹریننگ کا. سو ایگزام کا جو کمپوننٹ ہے وہ 2.5 سے 3 سال کا ہے. اچھا, HEC کی طرف سے یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے ایکسیپٹنس کے بارے میں بتائیں. جو اس کی آکسفورڈ بروکس کی یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ بھی HEC پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جو ایکولنس دیتا ہے کسی بھی ڈگری یا کسی بھی پروگرام کو. سو آکسفورڈ بروکس کی بھی ایکولنس اویلیبل ہے, اور ACCA کی ممبرشپ جو ہے وہ M.Com کے ایکولنٹ ہوتی ہے پاکستان میں. اچھا, جو ہماری لوکل ریکگنیشن کی ہم بات کریں. اور اگر ہم ورلڈ وائڈ بات کریں تو وہ 18 ایئر ایجوکیشن کا کام ہم کہتے ہیں اس کو. 18 ایئر ایجوکیشن کے ماسٹرز کے ایکولنٹ ہوتی ہے پاکستان سے باہر, اور پاکستان میں جو ہے انہوں نے M.Com کے ایکولنس پہ ہے. اچھا, یعنی آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا, آتے ہی میں نے سب سے پوچھا تھا آپ سے کہ ACCA کرنے کے بعد آپ کو اپارچونیٹیز کہاں ملتی ہیں جابس کرنے کی. تو آپ نے کہا بینک میں بزنس سنبھال سکتے ہیں, آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو ہم نے بہت ریسنٹلی دیکھا جو ٹیکنالوجی سائٹ پہ اپنے بزنسز انہوں نے شروع کیے. RPA کی سائٹ پہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, یا ڈیٹا انالیٹکس کی یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں, سو بہت سے لوگوں نے کمپلیٹ کیا اور انہوں نے یا تو اس ایریا میں جاب کی. دینا ذرا ہاں کہ کہاں مطلب لائک کامیاب کیسے ہوئے ہیں وہ. اگر فار ایگزامپل اگر ہم ایک بڑی ریسنٹ ایگزامپل میں آپ کو لاسٹ 3 ایئرس ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا ایک ACCA ممبر کے ساتھ پاکستان میں, اور اس وقت وہ لنڈن سے جو جابس تھیں ان کو آؤٹ سورس کر رہے تھے پاکستان میں. اور انہوں نے کچھ 4 یا 6 لوگوں کے ساتھ وہ سیٹ اپ شروع کیا تھا. آج ماشاءاللہ وہ تقریباً 95 سے زیادہ ریسورسز جو ہیں وہ یہاں پہ ان کے پاس اویلیبل ہیں پاکستان میں, اور وہ باہر سے بہت سا کام ہے, جاب ہے جو ادھر آؤٹ سورس کر رہے ہوتے ہیں. تو BPO کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہوتا ہے جس کی میں آپ کو اس وقت ایک ایگزامپل دے رہا ہوں بزنس سائٹ کی. اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے بڑے بڑے بینکس نکال لیں, ٹیلکوز نکال لیں, ان کے اسٹریٹجک لیول پہ یا مینجمنٹ لیول پہ آپ کو بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو ACCA کوالیفیکیشن کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور ناٹ نیسسری فائنینس میں کام کر رہے ہیں, وہ اسٹریٹجی میں بھی کام کر رہے ہیں, اور کمرشل فائنینس کی سائٹ پہ یا مارکیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس سائٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو بڑا ریسنٹلی اگر آپ نے دیکھا تو مارکیٹنگ بذات خود ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ ڈیٹا ڈریون ہو گئی ہوئی ہے, جس میں بہت زیادہ آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. سو یہ بھی ایک نئی فیلڈ ہے جو ایوالو ہو رہی ہے, جہاں پہ بہت سے اکاؤنٹنٹس جو ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سائٹ پہ بھی اپنا کیریئر ایوالو کر رہے ہیں. سو ACCA کوالیفیکیشن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بہت سی نئی اپرچونٹیز آپ کے لیے اوپن کر دیتے ہیں. اور جو دوسری بات ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے کوالیفیکیشن یا ایجوکیشن کے لحاظ سے, اس کو ہم کہتے ہیں آپ کا لائف لانگ سپورٹ سسٹم کیا ہے. آپ نے ایک کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی, جیسے ڈگری کی بات ہوتی ہے, آپ نے یونیورسٹی سے کر لی, اب کیا ہے. تو اس کے لیے 180 ممالک میں پورا سپورٹ سٹرکچر اویلیبل ہے, اور لائف لانگ آپ کو کہیں پہ بھی آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں, جو ہمارے بہت سے ممبرز اور اسٹوڈنٹ چلے جاتے ہیں, تو وہاں کا آفس اور وہاں کا جو سپورٹ سٹرکچر ہے پھر وہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر انہوں نے فردر ایجوکیشن کے لیے فار ایگزامپل یہاں سے ACCA کی ہے, وہ یونیورسٹی آف لنڈن کی ڈگری یہاں نہیں لینا چاہتے, وہ UK جا کے پڑھنا چاہتے ہیں, کینیڈا فردر پڑھنا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس وہاں پہ آفیسز اویلیبل ہوتے ہیں جو پھر انہیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. یا وہ جاب کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں یا جاتے ہیں, تو پھر وہاں پہ بھی جو ہے ایک پورا سپورٹ سٹرکچر ہے جو ان کو گلوبلی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تھینک یو, بہت شکریہ, آپ نے اتنے آسان الفاظ میں لوگوں تک یہ بات پہنچائی, اور یہ ایک بہت زبردست
करियर इससे बन सकता है, तो एक ऑप्शन लोगों को और मिल गया, क्योंकि वो कुछ चीज़ें मशहूर हो जाती हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर जी, MBA वो होती हैं, तो सबने फिर उसी रुख पे भागना होता है। अब ज़रूरी है कि और भी लोगों को राहें दिखाई जाएं कि आप इधर का रुख भी कर सकते हैं, इधर का रुख भी कर सकते हैं, अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी, बेहतरीन करियर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। बाग में वैसे ही बैठ के मज़ा आता है सुबह सुबह, मुझे तो मौका नहीं मिलता सुबह बाग में जाने का, तो मैंने मौका अपने आप को खुद ही दे दिया, और आपको भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलेंगे आपसे।